তিনি নক নাম তাইও ফাই যতনি ছোট পাতি হই ফাই সাই তং ফাইনাই চিকন পাতি বড় পাতি ও সি ফাইনি দ ফাইনি হামख्राय হিনকে গ্রেটার ইউনিটি নাই নাंनाय হই ছাফাইনাय তিনি গ্রেটার ইউনিটি হই সানাই র বড় পাতি হি সানাই র ন जों চ্যালেঞ্জ মা খাইনাই ও চিকন পাতি ন নির কিরিজাগিয়া কে সাহস তং খাইনকে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইদি হিনি जों হমানো ini tani bangi village committee election khairaya ba choto party no Kirijago tani ke chung thancha bharat bochuni joto choto party kintu chung thanchang khanke chini adhikar chung manai omo chini itihas tongo ang tini buri rokno sanani mochu je dofani je society ni buri rok joto ni sikang aga oi songram khaike o jati daiti ni yok sawu tini chung buri rok buskang ma ago nai choba ma khaine o soba silai pathan bai kok laibani ya o soba tok laibani sobaya o soba bulaibani sobaya जों थानचां नानि बागै चिनि बुरि रक नाव नाव थांगै मा सानाय बोबाग्रानि नेतृत्वे जों थानचां वे चिनि तिप्रा सा दफानो फियक नानि बागै ग्रेटा तिप्रालेन चबानि बागै निरक थानचां दि हनै बुरि EM साइ थांखाय एडिसिनि राग बसुबा तागनि अर्थ बस 585 crore only 585 crore জনসংখ্যা অনুপাতে আমরা কত টাকা পাওয়ার দরকার আপনারা হিসাব করুন এই অর্থ বছরে রাজ্য বাজেট 22,764 crore 22,764 crore জনসংখ্যা অনুপাতে আমরা কত পাওয়ার দরকার 31% হিসেবে আমরা প্রায় 60,000 কোটি টাকা পাওয়া দরকার কিন্তু এডিসিতে কত টাকা দিয়েছে আপনারা জানেন 585 crore আমাদের পাওনা প্রায় 6,500 কোটি টাকা জনসংখ্যা অনুপাতে যদি আমরা হিসাব করি এই জন্য আমরা গ্রেটার টিপ্রালেন চাই জনসংখ্যা অনুপাতেও আমরা টাকা পাই না ভৌগোলিক অনুপাতেও আমরা টাকা পাই না ভৌগোলিক অনুপাতে আমরা হিসাব করলে রাজ্য বাজেটে 22,000 কোটি টাকা যদি ভৌগোলিক অনুপাতে আমরা টাকা পাওয়া দরকার প্রায় 18,000 কোটি টাকা তো এইভাবে বছর পর বছর আমরা গণতান্ত্রিক দেশে তিনি এডিসি মানে ছাড়িবা এডিসি মানে তিপ্রাসানি বাগৈ এডিসি মানে চিনি বাগৈ গে অর জায়গা চুংনৌবো চাকরি বাকরি খাইনাই যত বই তো ফাসিসু পাবखसि वानसोइ नाया खजे अमसिनि बागै हिनै चिनि बरम ग्रां एम साइथाहा अ जागाव जोग जोगनो सीपीएम नि शासन तंमानि दिनै आं सीपीएम रंनबो कयनानि मोसौबो सीपीएम खाइनाय रबो वानसक सिरि 80 बছর 25 বছর सीपीएम शासन खाइ थांमानि व चिनि दफानि बाङै हामख्राय फायाङै तंमानि बागै आं तिनि निरंनो कयनानि मोसौबो 35 বছর ছি सीपीएम नि लगे तंखाइके बोसकां 10 मास तानि तंमाय खाने चिनि दफायगनानि बागै बोसकां 10 मास नि बिसिरो जों बोबाग्रानो लगे रखाइके चिनि यक सामानि मानाय हानि बागै आं कयनानि मोसौ ना सीपीएम ना कांग्रेस ना सीतारामजी फाइ तमा साफाय निरव बुननि बागै निरनि हामख्राय तिप्रासानि हामख्रायनि बागै 1300 कोटी टाका रांलनाय हनै माने माखा 1300 पैसा सानो माया 13 पैसा सानो माया 1300 पैसा ला बात सिरोदि तिनि जोंनो जरा सिपायो जरा टाइम सिपायो तिनि टाइम पायै निरनो रनाय हि हौयै बाइके पारखाय मन बसिनाय बसकां 2018 चलो पालताय हनै साफायै तमा खायखा मिस कॉल रखे चाकरी मानायफु निरो जत मिस कॉल नंबर मा बायना ताबो मिस कॉल नंबर कॉल खाइना दी ये नंबर मौजूद नहीं है साधना कॉल खाइना दी मिस कॉल नंबर कॉल खायखा के छि चाकरी मानायफु ताबो कबै के कॉल खायदि ओ मिस कॉल नंबर गोसगरि खान पाइ कायसा ह्युमन बीइं जों फालजानानि बागै ताथां बायदि हासि जोंनि अधिकारनि बागै जों लराय माखायनाय दिनै रां पैसा करि उइ माने जों रां पैसा करि उमानि कारनो जों मा नायतुंनाय तमानि बागै जों रां पैसा करि दिनै बै हिंखे बड खाहिंखे गोनां जाव जोंखे बडरो बिख्रारारो थाङो आसक 70 বছর जों बड रवै फाइमानि जों बिख्रा मानसिराव तानि हिंखे चिनि बाइक गनो जों
निर्धारण खायनायनि चिनि अधिकार रिंमानि बागै दिनै आं आंनि दाखौरनो नावरनाय हाय होनो जों हमाया दिनै अर ताबक सेन्ट्रेल जातीय पार्टी खायनाय राव नेशनल पार्टी खायनाय राव चिनि द फानो खागनानि चिमि चिरुमु मिरक दिनै तिप्रा मथानि जनसभाव ताथानि तिप्रा मथानि मिटिंव ताथांदि थांखांखे मिरकनि नक रयांगनाय ओ कक्स मिसि सामानाय मिरक न बसकांव प्रोजेक्ट रयांगनाय ओ कक्स मिसि सामानाय किन्तु द फानि हामख्रायनि बागै कक सामाया दिनै आवर लैंड आवर राइट होनै सानाय बेंक थांखाबा दिनै ओ हा चिनि अधिकार चिनि हा चिनि अधिकार बसिबले दिनै तमां थांखा दिनै करिखा आवर लैंड आवर राइट सामानिया ताबक आं थाङो बरनि कक्स मासासिनाय दिनै चिनि बुबाग्रा निनि अमाहाय जुलाई बारियाव फाइबो कक्साव दिल्लीबो कक्साव इभेन जेकुनु जागा 12 बছর पृथ्वीनि जेकुनु जागानो बचिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै जे प्रफ्रनो ग्रेटा तिप्रालैंड होनै कक्साव दिनै जों बुबाग्रा आइके सिनानाय विशेष के चिनि जुबक रक अमाहाय मांगनाय जे चिनि जातिनि भविष्य न ब डाइरेक्शन चिनि जुबक रक तलांनाय जों बनो थिखायनि नांनाय अम जुबक चिनि यो दहंके चिनि जातिर भविष्य चिनि जातिनि भविष्य जदि तिनि द्राग्स आवै चिनि दफा तमा अंतंखा बनो वानसक या हंखांके चिनि दफा कमरनाय चिनि नेताजी 12 বছরनि नेताजी স্বাধীনতা সংগ্রামী 12 বছরनि স্বাধীনতা সংগ্রামী তোমাসা তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব হাই হनै চাও চিনি महाराजा তোমাসা निरक थानसां दे आं निरक স্বাধীনতা रनाय बोसोर दिफाराय नोंखा बोसोर